बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। अमेरिका में कोरोना मौतें वियतनाम जंग से ज्यादा हो गईं। चाइना ने पार्लियामेंट सेशन बुला लिया। मिडिल ईस्ट में सैकड़ों नए कोविड केस। सऊदी अरब में तादाद 20,000 हो गई। पाकिस्तान में रिकॉर्ड 26 मौतें। यूरोप के कई मुल्कों में पाबंदियां हटाने का मंसूबा। सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल जरूरी होगा। रशिया में कोविड-19 केसों और मौतों में बेतहाशा इजाफा। जुमला केस 1 लाख हो गए। टोक्यो में इमरजेंसी बढ़ा दी गई। वजीर आजम शिंजो एबे ने कहा, वायरस पर काबू पाने तक ओलंपिक्स नहीं हो सकते। ब्राजील में कोरोना की वजह से एक दिन में 474 मौतें। जुमला केस 74,000 हो गए। इंडिया में 24 घंटों में 70 मौतें। पंजाब में कर्फ्यू 2 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया। कोरोना के शुबे में हामिला औरत को दर बदर भटकाया गया। हॉस्पिटल्स की लापरवाही ने खातून और बच्चे की जान ले ली। हैदराबाद में अफसोसनाक वाकया। कम वक्त में छा जाने वाले अनोखे अदाकार इरफान खान जिंदगी की लड़ाई हार गए। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस के केसेस 3 मिलियन यानी 30 लाख के हिस्से को पार कर गए हैं। इनमें 1/3 केस अमेरिका में हैं। अमेरिका में 1 मिलियन से ज्यादा केसों को कंफर्म किया गया है। वर्ल्डोमीटर वेबसाइट के मुताबिक पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के केसेस 32 लाख से ज्यादा हो गए हैं, जबकि मौतें 2,20,000 हैं। अमेरिका 10,40,000 केसों के साथ सबसे आगे है। मौतें भी सबसे ज्यादा अमेरिका में हुई हैं, जो 60,000 हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका कोरोना वायरस से मुतासर मुल्कों से आने वाले मुसाफिरों की स्क्रीनिंग पर गौर कर रहा है। ट्रंप ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि एयरलाइंस और हुकूमत के दरमियान तालमेल के जरिए यह स्क्रीनिंग की जाएगी। कई मुल्क लॉकडाउन में नरमी पर गौर कर रहे हैं। खासतौर पर यूरोप के कई मुल्कों में इस तरह गौर किया जा रहा है। अमेरिका की ट्रंप हुकूमत बिजनेस दोबारा खोलने के बारे में मकामी ओहदेदारों के साथ बातचीत कर रही है। हालांकि ऐसे इशारे मिले हैं कि अमेरिका में कोरोना वायरस से होने वाली मौतें वियतनाम जंग से ज्यादा हो गई हैं और ये तादाद बढ़ती ही जा रही है। ईरान में कोरोना वायरस से 80 नई मौतें हुई हैं। पिछले 24 घंटों में 6,000 के करीब केसेस पाए गए। मौतों के एतबार से ईरान मिडिल ईस्ट का सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है। ईरान में अब तक 94,000 केसेस पाए गए हैं और 6,000 मौतें हुई हैं, जबकि तुर्की 1,15,000 केसेस के साथ मिडिल ईस्ट का सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क बन चुका है। स्पेन में 325 नई मौतें हुई हैं। स्पेन अमेरिका के बाद कोविड-19 से मुतासरा दूसरा मुल्क है, जहां 2,33,000 के करीब केसेस पाए गए हैं और 24,000 मौतें हुई हैं। कोरोना वायरस से हाल ही में सेहतयाब होने वाले ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन की मंगेतर ने वायरस की दहशत के बीच एक बच्चे को जन्म दिया। बोरिस जॉनसन और उनकी मंगेतर कैरी साइमंड्स कोविड-19 से मुतासर हुए थे, लेकिन जॉनसन की हालत बहुत बिगड़ गई थी और उन्हें लंदन के एक हॉस्पिटल के आईसीयू में शरीक किया गया था। अब दोनों की हालत ठीक है। बोरिस जॉनसन भी काम पर लौट चुके हैं। इंडोनेशिया में 260 नए केसेस रिकॉर्ड किए गए और 11 नई मौतें हुई। पोलैंड की हुकूमत ने ऐलान किया है कि 4 में से होटल्स और मॉल्स खोल दिए जाएंगे।
चाइना के दारुल बीजिंग में कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पांस की सतह घटा दी गई है, जो सूरत हाल में बेहतरी की अलामत है। चाइना ने 22 मई को पार्लियामेंट सेशन बुलाया है। 2 महीने पहले कोरोना वायरस की वजह से इस सेशन को मुलतवी कर दिया गया था। चाइना में कोरोना वायरस के 22 नए केस सामने आए, लेकिन कोई नई मौत नहीं हुई। तुर्की में स्कूल्स मई के खत्म तक बंद कर दिए गए हैं। तुर्की ने कोविड-19 से निपटने के लिए अमेरिका को मदद रवाना की है। सदर तैयब एर्दोगान ने डोनाल्ड ट्रंप को एक खत लिखा और कहा कि तुर्की को उम्मीद है कि इस मदद से अमेरिका कोविड-19 से निपटने में मदद हासिल करेगा। रशिया में कोरोना वायरस के केसेस बेतहाशा बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 5,841 नए केस सामने आए। रशिया में जुमला मरीजों की तादाद 1 लाख हो गई। रशिया में अब तक 972 मौतें हुई हैं। रशिया में एक दिन में 108 मौतें रिकॉर्ड की गई। अजरबैजान में 31 मई तक सरहदें बंद रखने का ऐलान किया गया। सिंगापुर में 609 केसों की तस्दीक की गई। दुनिया भर में एयरलाइन इंडस्ट्री कोरोना वायरस की वजह से टूट के दहाने पर पहुंच चुकी है और उसे कई बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। कई एयरलाइंस ने कहा है कि उन्हें दिवालिये का सामना है। जापान के वजीर आजम शिंजो एबे ने कहा है कि जब तक वायरस पर काबू नहीं पाया जाता ओलंपिक्स नामुमकिन है। वजीर आजम ने कहा कि हम एक ऐसे ओलंपिक खेल चाहते हैं जिसमें खिलाड़ी और तमाशाई दोनों महफूज रहें। ओलंपिक खेल जुलाई और अगस्त में होने वाले थे, लेकिन कोविड-19 की वजह से इन खेलों को 1 साल के लिए मुलतवी कर दिया गया था। टोक्यो के गवर्नर ने इमरजेंसी की मुद्दत बढ़ाने का ऐलान किया। जर्मनी ने टूरिज्म से मुताल्लिक वार्निंग 14 जून तक के लिए बढ़ा दी है। ब्राजील में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस की वजह से रिकॉर्ड 474 मौतें हुई हैं। इस तरह मुल्क में मरने वालों की तादाद 5,000 से ज्यादा हो गई है। एक दिन पहले एक्सपर्ट्स ने वार्निंग दी थी कि लैटिन अमेरिका कोरोना वायरस का अगला गढ़ बन सकता है। अमेरिका में जानवर भी कोरोना वायरस से मुतासर हो रहे हैं। शेरों और बिल्लियों के बाद अब खबर है कि एक कुत्ता भी कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाया गया। यूरोपीय मुल्क आहिस्ता आहिस्ता लॉकडाउन हटाने का मंसूबा बना रहे हैं। इस मुद्दत के दौरान टेस्टिंग पर भी तवज्जो दी जाएगी। फ्रांस, स्पेन और ग्रीस के अलावा कई दूसरे मुल्क स्कूल्स, दुकानें और बाजार खोलने के मंसूबे बना रहे हैं, लेकिन हर सूरत में सोशल डिस्टेंसिंग के उसूलों पर अमल करना पड़ेगा। ग्रीस के वजीर आजम ने कहा कि हम कदम ब कदम आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि कोई भी इस वायरस को फिर से सर उठाने के अंदेशों को रद्द नहीं कर सकता। मिडल ईस्ट के मुल्कों में कई नए केस सामने आए हैं, जहां रमजान में पाबंदियां हटाई गई हैं या नरम की गई हैं। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के केसों की तादाद 20,000 से ज्यादा हो गई, जबकि 152 मौतों को कंफर्म किया गया। ओमान में 143 नए केस सामने आए। जॉर्डन की हुकूमत ने कई नए शहरों में पाबंदियां हटाई हैं। इराक की वजारत सेहत ने तस्दीक की है कि 2 नई मौतें हुई हैं। यूएई ने 541 नए केसेस को कंफर्म किया है। इसके अलावा यूएई में 7 नई मौतें भी हुई हैं। ओमान में 82 नए केस रिकॉर्ड किए गए। कुवैत में 152 नए केस सामने आए। इसराइल ने 54 नए केसों की खबर दी है। वर्ल्ड बैंक ने जॉर्डन को कोरोना वायरस की सूरत हाल से निपटने में मदद के लिए $20 मिलियन का पैकेज दिया है। इराक की हुकूमत ने वार्निंग दी है कि कोरोना वायरस की सूरत हाल पर काबू पाने के लिए फिर से कर्फ्यू लगाया जा सकता है। कतर ने ईरान और अल्जीरिया को वायरस से निपटने के लिए अपनी तरफ से मदद भेजी है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की वजह से 24 घंटों में 26 लोगों की मौत हुई, जो एक रिकॉर्ड है। मुल्क में जुमला मरने वालों की तादाद 330 हो गई। पाकिस्तान में अब तक 15,000 लोग कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। एक्सपर्ट्स ने वार्निंग दी है कि रमजान में पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस और मौतों में काफी इजाफा हो सकता है। दुनिया भर से वक्तों के छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया की गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर।
امریکہ میں کورونا موتیں ویتنام جنگ سے زیادہ ہو گئیں، چائنا نے پارلیمنٹ سیشن بلا لیا۔ مڈل ایسٹ میں سینکڑوں نئے کووڈ کیس، سعودی عرب میں تعداد 20,000 ہو گئی، پاکستان میں ریکارڈ 26 موتیں۔ یورپ کے کئی ملکوں میں پابندیاں ہٹانے کا منصوبہ، سوشل ڈسٹینسنگ پر عمل ضروری ہوگا۔ رشیا میں کووڈ 19 کیسوں اور موتوں میں بے تحاشا اضافہ، جملہ کیس 1 لاکھ ہو گئے۔ ٹوکیو میں ایمرجنسی بڑھا دی گئی، وزیر اعظم شنزو ایبے نے کہا وائرس پر قابو پانے تک اولمپکس نہیں ہو سکتے۔ برازیل میں کورونا کی وجہ سے ایک دن میں 474 موتیں، جملہ کیس 74,000 ہو گئے۔ انڈیا میں 24 گھنٹوں میں 70 موتیں، پنجاب میں کرفیو 2 ہفتوں کے لیے بڑھا دیا گیا۔ کورونا کے شبے میں حاملہ عورت کو در بدر بھٹکایا گیا، ہاسپٹلز کی لاپرواہی نے خاتون اور بچے کی جان لے لی، حیدرآباد میں افسوسناک واقعہ۔ کم وقت میں چھا جانے والے انوکھے اداکار عرفان خان زندگی کی لڑائی ہار گئے۔ انڈیا میں کورونا وائرس کی کیسز 32,000 سے زیادہ ہو گئے ہیں، جبکہ موتیں 1,050 کے ہندسے کو پار کر گئی ہیں۔ پنجاب ریاست میں مسلسل کیسوں میں اضافے کو دیکھتے ہوئے کرفیو اور 2 ہفتوں کے لیے بڑھا دیا گیا ہے، لیکن روزانہ 4 گھنٹے کی نرمی دی جائے گی۔ کیرلا کی حکومت نے کہا ہے کہ وہ سرکاری ملازمین کو مکمل تنخواہ نہیں دے سکے گی کیونکہ اسے ایمرجنسی حالات کا سامنا ہے۔ کیرلا کے فائنانس منسٹر تھامس آئزاک نے یہ اعلان کیا اور کہا کہ ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اس فیصلے پر کافی تنقیدیں کی جا رہی ہیں۔ منگل کی شام سے ہندوستان میں کم 70 موتیں ہوئی، مہاراشٹر 400 موتوں کے ساتھ تمام ریاستوں میں سب سے زیادہ متاثرہ ہے۔ وزارت صحت نے بتایا کہ ہندوستان میں کیسز دگنے ہونے کا اوسط بہتر ہوا ہے اور اب تقریباً 11 دنوں میں کیسز دگنے ہو رہے ہیں۔ وزیر صحت ہرش وردھن نے یہ بات بتائی۔ ہندوستان نے اس دوران UAE اور کویت کی درخواستوں پر کووڈ 19 کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اپنی طرف سے میڈیکل ٹیمیں روانہ کی ہیں۔ تلنگانہ کے سنگاریڈی میں مائیگرنٹ مزدوروں نے انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں قائم کیمپ میں ہنگامہ آرائی کی۔ مزدوروں نے L&T کمپنی کے ملازمین اور پولیس پر حملہ کیا۔ مزدوروں کے غیظ و غضب کو دیکھتے ہوئے پولیس بھاگ کھڑی ہوئی۔ یہ مزدور کام کا مطالبہ کر رہے تھے۔ مرکزی ٹیم نے تلنگانہ میں 5ویں دن بھی اپنی سرگرمیاں جاری رکھیں۔ ٹیم نے حیدرآباد کے BRK بھون میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے عہدیداروں کے ساتھ میٹنگ کی۔ حیدرآباد کے اولڈ ملک پیٹ میں ادارے ملیہ مسجد کے قریب کنٹینمنٹ زون ختم کر دیا گیا۔ اپل کی چرچ کالونی میں کورونا کا ایک کیس پایا گیا ہے۔ حیدرآباد میں کورونا کے کیسوں میں کمی آئی ہے، لیکن پڑوسی ریاست آندھرا پردیش میں کیسز بڑھتے جا رہے ہیں۔ پتہ چلا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 73 نئے کیس سامنے آئے۔ حیدرآباد میں ایک عورت کو کووڈ 19 کے شبے میں ہاسپٹلز نے در بدر بھٹکایا، جس کی وجہ سے اس کی اور اس کے بچے کی موت ہو گئی۔ اس عورت کا تعلق گدوال سے بتایا گیا ہے۔ اس واقعے کا نوٹ لیتے ہوئے تلنگانہ کے انسانی حقوق کمیشن نے رپورٹ مانگی ہے۔ اس عورت کے شوہر مہندر نے بتایا کہ ڈاکٹرز کی لاپرواہی کی وجہ سے ان کی موت ہوئی۔ کم وقت میں بالی ووڈ اور ہالی ووڈ میں چھا جانے والے بہترین اداکار عرفان خان ایک عجیب قسم کے کینسر سے اپنی جان کی بازی ہار گئے۔ ممبئی کے ایک ہاسپٹل میں چہارشنبے کی صبح انہوں نے اپنی آخری سانس لی۔ وہ 54 سال کے تھے۔ 2018 میں پتہ چلا تھا کہ عرفان خان کو ایک عجیب قسم کا ٹیومر ہو گیا ہے۔ جس وقت انہوں نے اپنی آخری سانس لی، ان کی بیوی اور 2 بیٹے ان کے ساتھ تھے۔ 4 دن پہلے عرفان کی ماں سعیدہ بیگم کا جے پور میں انتقال ہوا تھا۔
وہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اپنی ماں کے جنازے اور تدفین میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ عرفان نے اداکاری کے میدان میں اپنی ایک الگ پہچان بنائی تھی اور انہیں صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ دنیا بھر کے سینما میں اپنی پہچان بنائی۔ انہیں کولون انفیکشن کی وجہ سے ممبئی کے کوکیلا بین دھیرو بھائی امبانی ہاسپٹل کے ICU میں شریک کیا گیا تھا۔ عرفان کے انتقال پر فلم انڈسٹری میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ کئی بڑے اداکاروں اور فلمی ہستیوں نے، جن میں امیتابھ بچن بھی شامل ہے، ان کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا۔ مقبول پیکو، لائف آف پائی، نیم سیک، حاصل، انگریزی میڈیم، ہندی میڈیم ان کی بعض اہم فلمیں ہیں۔ انہیں نیشنل ایوارڈ بھی ملا تھا۔ عرفان نے لندن میں بھی اپنا علاج کرایا تھا۔ عرفان نے بالی ووڈ میں اپنے کریئر کی شروعات میرا نائر کی فلم سلام بامبے کے ساتھ 1988 میں کی۔ ان کی بعض دوسری اہم فلموں میں لائف ان اے میٹرو، پان سنگھ تومر شامل ہے۔ انہوں نے سلم ڈاگ ملینئر، اے مائٹی ہارٹ، جوراسک ورلڈ اور دی امیزنگ اسپائڈر مین جیسی انٹرنیشنل فلموں میں بھی کام کیا۔ لائف آف پائی کو ان کی زندگی کی سب سے بڑی فلم کہا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے عرفان کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا۔ انگریزی میڈیم میں ان کی کو سٹار پاکستانی ایکٹریس صبا قمر نے کہا کہ انہوں نے عرفان سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ پاکستان کے شوبز انڈسٹری کی کئی ہستیوں نے بھی عرفان خان کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا۔ ممبئی کے ایک قبرستان میں عرفان خان کی تدفین عمل میں آئی۔ عرفان جیسے اداکاروں کی خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے بالی ووڈ کے ہیرو کو ایک چاکلیٹ امیج سے باہر نکالا۔ لبنان میں گڑبڑ جاری ہے۔ احتجاجیوں نے بینکوں پر پیٹرول بموں سے حملے جاری رکھے۔ لبنان کی کرنسی میں بھاری گراوٹ کے بعد ایک دن پہلے یہ گڑبڑ شروع ہوئی تھی۔ اس دوران احتجاجیوں اور فوج کے درمیان جھڑپیں ہوئی۔ ہر طرف بدامنی کا ماحول دیکھا گیا۔ کئی بینکوں پر حملے کیے گئے اور فوجی گاڑیوں کو بھی آگ لگا دی گئی۔ ایران اور امریکہ کے درمیان لفظی تکرار جاری ہے۔ اس مرتبہ صدر حسن روحانی نے امریکہ کو وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ اس پانی کو خلیج فارس کہا جاتا ہے، خلیج نیو یارک نہیں۔ انہوں نے کیبنٹ سیشن کے بعد یہ بات کہی۔ وائٹ ہاؤس نے وزیر اعظم نریندر مودی کو ٹویٹر پر ان فالو کر دیا، جس کے بعد طرح طرح کی قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں۔ امریکہ کی مذہبی آزادی سے متعلق کمیشن نے ایک دن پہلے ہندوستان کو مذہبی آزادی کے ریکارڈ کی وجہ سے بلیک لسٹ کرنے کی سفارش کی تھی اور کہا تھا کہ ہندوستان مائنورٹیز کے لیے محفوظ نہیں ہے۔ ہندوستان کی حکومت نے اس رپورٹ کو رد کر دیا۔ یہ رپورٹ ایک ایسے وقت سامنے آئی ہے جب کورونا وائرس کی وبا کے درمیان تبلیغی جماعت کے اجتماع کی وجہ سے مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور مسلمانوں پر حملوں کے واقعات پیش آئے ہیں۔ اس کے علاوہ بی جے پی کے بعض لیڈرز نے اپنے حامیوں سے کہا ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ لین دین نہ کریں اور ان کی دکانوں سے خریداری نہ کریں۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ امریکہ میں کورونا موتیں ویتنام جنگ سے زیادہ ہو گئیں۔ چائنا نے پارلیمنٹ سیشن بلا لیا۔ مڈل ایسٹ میں سینکڑوں نئے کووڈ کیس۔ سعودی عرب میں تعداد 20,000 ہو گئی۔ پاکستان میں ریکارڈ 26 موتیں۔ یورپ کے کئی ملکوں میں پابندیاں ہٹانے کا منصوبہ۔ سوشل ڈسٹینسنگ پر عمل ضروری ہوگا۔ رشیا میں کووڈ 19 کیسوں اور موتوں میں بے تحاشا اضافہ۔ جملہ کیس 1 لاکھ ہو گئے۔ ٹوکیو میں ایمرجنسی بڑھا دی گئی۔ وزیر اعظم شنزو ایبے نے کہا وائرس پر قابو پانے تک اولمپکس نہیں ہو سکتے۔ برازیل میں کورونا کی وجہ سے ایک دن میں 474 موتیں۔ جملہ کیس 74,000 ہو گئے۔ انڈیا میں 24 گھنٹوں میں 70 موتیں۔ پنجاب میں کرفیو 2 ہفتوں کے لیے بڑھا دیا گیا۔
कोरोना के शुबे में हामिला औरत को दर बदर भटकाया गया। हॉस्पिटल्स की लापरवाही ने खातून और बच्चे की जान ले ली। हैदराबाद में अफसोसनाक वाकया। कम वक्त में छा जाने वाले अनोखे अदाकार इरफान खान जिंदगी की लड़ाई हार गए। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें और अपने घरों में रहें। अल्लाह हाफ़िज़।